Guys, ito po yung kupras namin guys. Susunog pati yan bagol naman. Maray na naong pinaghirapan. Sunog na. Oh guys. Kaparid tito. Ay na, sunog na kasi. Maray kasi namong parang kay sobrang kapasulatan adlaw. Tapos kuwan liwat, mahangin. Amod dumako dahil yung kalayo. Paray na ini. Patanamong bagol guys, paray na dukot na.